j'espère que vous allez bien. De retour avec vous aujourd'hui pour trois petites nouvelles recettes. Recettes de petits gâteaux à préparer. On va les faire ensemble comme d'habitude, étape par étape, comme on a l'habitude de faire. السلام عليكم حبوبات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا ديما على ما يرام. كنقول لكم مبروك عواشركم، يدخل عليكم ان شاء الله هذا العيد بالصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله يا سيدي ربي. اليوم رجعت لكم بوصفه، ثلاثه الوصفات ديال لي بوتي غاتو ان شاء الله اللي غادي نحضروا مع بعضياتنا هذا النهار، العيد ولا لاي حاجه. يلا غادي نبداو على بركه الله. Donc mes chéris, alors comme je vous disais, donc c'est des petits gâteaux qui sont très faciles à faire. Donc je vais vous montrer étape par étape comment les réaliser. Donc pour ça, il va nous falloir donc des biscuits sablés. Vous prenez n'importe quelle sorte de biscuits sablés ou des petits beurres ou comme vous voulez. Donc dans lesquels j'ai mis un petit peu de beurre fondu. Donc voilà pour ça. Du chocolat blanc que j'ai fondu également et des fruits confits qui sont coupés en petits morceaux comme vous voyez. Donc le chocolat, j'ai pris des chocolats comme ça. Donc c'est plus facile à travailler. Donc voilà ce qu'il va nous falloir. Donc c'est très simple et vous allez voir étape par étape. حبوبات ديالي هادو هما المقادير اللي غادي يخصونا لهاد الوصفه هادي. هاد الكاطو خفيف ظريف ساهلين ماهلين العيد ولا اللي بغيتو. غادي نستعملوا هنايا صابلي، اي كاطو اللي عندكم، بيمو اللي عندكم. فوالا اللي درت فيه شويه ديال الزبده المذوبه. فوالا بور سا. وسميتو الشكلاط الابيض اللي ذوبت. وهاد لي فروي هاد الفواكه الجافه بحال هكا مسلين، اسمحوا لي. دابا غادي نبداو. بالنسبه للشكلاط، هذا هو الشكلاط اللي استعملت، كيتخدم مزيان. دونك غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. غادي نجيب المول ديالي كما كتشوفوا هنا، وغادي نبدا ندير فيه شويه ديال هاد الفواكه هذا. فوالا شويه، ماشي ما تكثروش، غير شويه باش نزوقوا. فوالا هادي جاتني غليظه، نحيدها. Donc on va, comme vous voyez, donc voilà, je commence à mettre mes petits fruits confits. Donc j'en mets un petit peu, je tapisse un petit peu le fond de mes petits moules. Voilà, comme vous voyez, je mets un petit peu de tous les coloris. Voilà. Ils sont très très faciles à faire, ils sont vraiment très bons. Donc pour les fêtes ou autres, c'est vrai que ils ont une belle tête. Voilà. Là, il y a un petit peu tous les fruits. J'espère que vous voyez bien. Hop, je vais me rapprocher un peu plus, vous voyez un petit peu. Donc je tapisse tous mes petits moules de ces petits fruits confits. Voilà. من بعد غادي نهز الشكلاط الابيض. كنتمنى تشوفوا مزيان. غادي نهز الشكلاط الابيض وغادي نبدا نضيفو شويه بشويه. ندير معلقه في كل مول بحال هذا الشكل هذا. هذاك الفواكه. Donc comme vous voyez, je prends mon chocolat et j'en mets
un petit peu dans le fond du moule, au-dessus de mes fruits. Voilà. J'espère que vous voyez bien. كيجيو زوينين البنات صدقوني، كيجيو زوينين وبنين في نفس الوقت. غادي نزيد ندوب انايا شويه ديال الشكلاط حيت هادشي ما قدنيش، مي غادي نوريكم tout de suite du coup. Ce que ça donne à la fin. Alors mes chéris, du coup, après avoir terminé de remplir mes petits moules, je vais maintenant mettre mon sablé par-dessus et bien tasser et refaire refroidir encore une deuxième fois avant de les démouler. حبوبات ديالي كما شفتوا دابا خرجت المول ديالي من الكونجيلاتور، ودابا غادي ندير هاد الصابلي هذا غادي نديرو من الفوق وندكسو مزيان ونديرو عاوتاني يبرد مره اخرى. دونك غادي نبداو ان شاء الله شويه بشويه. ناخذ هاد الصغيره احسن. دونك نديرو وندكسو مزيان يجي هداكشي مدكس. Donc on appuie très fort de façon à ce que ça tapisse bien le moule. Donc j'espère que vous voyez la façon de faire. Donc il faut un petit peu de patience. Mais au final, croyez-moi, c'est des petits gâteaux qui sont très jolis. Voilà. Là, je poursuis. Donc j'appuie très fort. Donc tu m'as كتشوفوا طريقة ديال الخدمة وساهلين، خاصها شويه د الخاطر. نتوما ديروا المول اللي بغيتو اللي عجبكم. انا عندي هذا ولكن اللي عجبكم ديروه. فوالا غنديرو هاد لو ترويزيام باش يكون كلشي واضح وتفهموا الطريقه، ومن بعد غنكملهم ونرجع لكم في التالي التحضير ديالهم. فوالا غادي نكملهم انايا ونرجع لكم. Donc je vais les terminer et je reviens vers vous dès que j'ai fini pour la deuxième réalisation. Alors les filles, pour cette deuxième réalisation, donc voilà ce que j'ai besoin. Donc toujours du chocolat au lait que j'ai fondu, donc toujours le même chocolat pâtissier que j'utilise. Voilà, avec des noix de pécan et donc mon sablé de tout à l'heure. Les بنات اللي تحضيرات هاد الكاطويات الجاوجين دابا غادي نستعمل هاد الشوكولا ولي ان شاء الله اللي ذوبت كما هذا، وغادي نستعمل هاد الكركاع هذا ومع الصابلي ديالنا. دونك باش نبداو غادي ندير هاد الكركاع à l'envers. Donc je mets mes noix de pécan à l'envers, voilà, dans mes moules, au fond de mes moules, voilà.
بحال هذا الشكل هذا. فوالا و غادي ندير عليهم هاد الشكلاط اللي ذوبت. بسم الله. دونك جو مي دوسو لو شوكولا au lait que j'ai fait fondre. Voilà. كيجي تا هو الشكل ديالو زويون. نكمل. غادي نكملهم ونرجع معكم. دونك غادي نديرهم في الكونجيلاتور، من بعد نخليهم حتى يقصحوا مزيان، وعاد ندير عليهم هاد الصابلي هذا كما الطريقه ديال قبيله. دونك لا جو في لي ميتر فري donc au congélateur, laisser durcir le chocolat et puis après je mettrai mon sablé par dessus et je referai encore refroidir un petit peu. Voilà, donc je reviens vers vous pour la troisième réalisation. Alors mes chéris, comme vous voyez, donc là c'est la troisième préparation. Donc j'ai voulu faire des petites tartelettes, des petites au lieu de petites tartelettes, pardon, je voulais faire des petites barquettes comme ça. Donc non, je voulais changer en fait des tartelettes traditionnelles. Donc je voulais faire des petites barquettes. Donc là que je vais remplir avec. Donc là c'est une pâte sablée. Donc une pâte sablée comme vous voyez. Et donc du coup que je vais remplir avec de la crème d'amande. Voilà, donc je mettrai tous les ingrédients en fait en barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les quantités nécessaires. حبوبات ديالي كما شفتوا هنايا الوصفه الثالثه اللي هي لي بتيت باركيت بحال هادو. بغيت نبدل هاد التارتولات هادو ما بغيتش نديرهم وبغيت نبدل، درت هادو كما كتشوفوا كيجيو زوينين في المنظر. ودرت لا بات سابلي درتها بيديه، والداخل غادي ندير الكريمه ديال اللوز. الطريقه ديال التحضير غادي ندير لكم كلشي، داكشي كلشي اللي خاصكم في صندوق الوصف، وباش ان شاء الله ديروه حتى نتوما الا بغيتي تحضروهم في داركم ان شاء الله. دونك لا غادي نجي نعمرهم. Donc là je l'ai rempli. Voilà, j'ai allumé mon four à 200 degrés. Mes chéris, voici nos réalisations d'aujourd'hui. N'hésitez pas à les préparer chez vous et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère qu'ils vous plaisent. En tout cas, au niveau du goût, croyez-moi, ils sont excellents. Donc, je vous dis dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très très fort. حبوبات ديالي ها هما الوصفات ديالنا ديال هذا النهار. كنتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم، وان شاء الله تجربوهم
وتقولوا لي في الكومونتيرات ديالكم واش عجبوكم ولا لا. كما شفتوا هادو هما الوصفات ديال اليوم مع هاد لي باركيت هادو. والشي الاخر كنت صوبتهم مسبقا. الا بغيتو شي نهار نشاركهم معكم في القناه. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف، وكنقول لكم مبروك عواشركم، مبروك عيدكم، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله نتوما والعائلات ديالكم، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله صحيحه اكثريه صحيحه. كنقول لكم تشاركوا معايا الا ما كنتوش مشاركين في القناه ديالي، ضغطوا على الجرس الاحمر باش يوصلكم الجديد. وكنقول لكم بوسه حلوه 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 لكم. السلام عليكم.